ବିନିତପୁର କହୁନ୍ କି ବିନିତାଶ୍ୱପୁର ଗାଁ ସେଠାନୁ ଆଧୁନିକ ବିନକା ଗୋटे ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ମହାନଦୀର ଖଣି ଖଣି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଗୋटे ଉନ୍ନତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତାର ସାକ୍ଷୀ ବିନକା କୋଶଲ କିମ୍ବା କୋଶଲାଞ୍ଚଳର ରାଜଧାନୀ ବିନକା କଂସା ବାସନ କୁମ୍ଭାର ଆଉ ଧୀବରର ସହର ବିନକା 1230 ମସିହାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିନକା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରସି ମା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରସନ୍ ସହରବାସୀ ବାବା ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ଇ ମାଟିର ଗୋटे ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ କଂସାରୀପଡ଼ାର ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଜୁହ୍ନାପଡ଼ାର ଅକ୍ରୁର ଗମନ ବିନକା ଲୋକନାଟକ ପରମ୍ପରାକେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରସି ଇ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହେସି ଯେନ୍ ମାଟିକେ ଦିନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଆସି ପାପ କ୍ଷୟ କରିଥିଲେ से पापक्षय घाट बिनका पर्यटन के विश्व दरबार ने गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछे चरदार बाबा कपिलेश्वर मंदिर और माँ चरदे सुवर्ण माटिर स्वर्ण गाथा है रही आसीचन पापक्षय घाटर भव्य श्री जगन्नाथ मंदिर और पूर्णा बसस्टैंड माँ दुर्गा देवी मंदिर आधुनिक बिनकार आध्यात्मिकतार परिचय महानदीर मझी बायकानी और महानदी सेतु बिनकार सौंदर्य के आहुरी बढ़ई देसी तारापुर गढ़ मिली कुआ के देखले इ माटिर कारीगरी और ज्ञान कौशल विकसित कथा स्वर पड़सी से माइट थी आज ठिया है ओडिशा आदर्श विद्यालय पहला संबलपुरी नाटकर जनक 82 बछर हीरो पाठ करी माटी के देइथिले गुटे नुआ पहचान शहीद गुरुबारी मेहर माटिर बलिदान प्रतीक और ई सब उधे अंचलवासी एकता थी ठिया होइथिला माटिर कला संस्कृतिर परब पापक्षय लोक महोत्सव बिनका और तार मूल मंत्र थिला विनीतपूर्ण बिनका अटल आमर टेक कला संस्कृतिर आमर शहर आसी करी घाय देख आसुन सभे एक हमा माँ माटी के समृद्ध कर्मा विनीत पापक्ष लोक महोत्सव कमिटी बिनका।